Bicol. Hello guys, how are you? Sino sila? Hi! Babes! Bicol? Ay, Nabartikan samot down. tignan ko nga. Ayan si Tita Carla. Baka nabartikan. Ay, kikilatin niya si Prince. Sinong prince? Prince agad. Yung gusto mag-propose kay Erika. Eh, pakita, i-focus mo naman kasi hindi ka naman yung mukha mo nila ka-focus kasi. Ayan na. Saan daw si Prince? Sabi ni Tita Carla. Si Tita Carla daw. Saan daw si Prince? Sabi niya tuloy. Si Prince, si Tita Carla. Gusto mo maganda si Prince. Wala, doon mo kasi sabihin na hindi ka Ayan marinig. Tita Carla. Ayan si Tita Carla. Ah. Ano na? Hello po daw. Hello daw. Mag-web. Kay dad ni Erika data? Wen, kamat siya. Sige, enjoy.